Bonjour, bonjour, صباح الخير, واش راكم? Ça va, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ana ça va, alhamdoulilah. Il fait beau, il y a du soleil, il fait beau, on est de bonne humeur, on garde sa bonne humeur, nos dos, même si معليش, tout se passe ici كما قلت لكم. Bref, اليوم ça va ما نتبزل بكري 8 8 وربع هكذاك ابوبخي. بارح نهار رقدت معايا بيجاتا comme c'est un amour, c'est un petit chat comme ça. Trop mignonne, c'est Faïla. Je vous fais pas trop de story عليها parce qu'en fait elle a peur et elle passe son temps à se cacher. Elle passe son temps à se cacher. عبالك comme تخرج هكا غير تشوف بلي زعما تحس بلي زعما ساي جو ما كاين حتى واحد تخرج تحت هكا تحت تاكل في سي بيزون في لا ليتيير. Et après تحب تدخل تخبى هكا. عجبتني. Par contre il y a un petit souci, c'est bébé en fait مازال ما ولفها. Donc si vous avez des astuces, si vous avez des conseils par rapport au هكا تحت تاكل في سي بيزون في لا ليتيير. Et après تحب تدخل تخبى هكا. عجبتني. Par contre il y a un petit souci, c'est bébé en fait مازال ما ولفها. Donc si vous avez des astuces, si vous avez des conseils par rapport au comme je disais, si vous avez des astuces par rapport au chat, par exemple, quand on a déjà un chat ou un autre chat, il dérire en fait parce que c'est normal, c'est son territoire et tout. Donc, si vous avez des astuces, comment qui veut dire parce qu'en fait, elle est encore jeune, elle est normale, elle n'a pas peur de lui, genre moi le fait, enfin ماشي moi le fait tout, mais normal, genre هي تروح قدامه هو كيشوفها مسكين غادني. Donc si vous avez des astuces ou là, donc c'est bientôt. Il y a la spécialiste. C'est un s'il y a un truc à faire ou là, troller. Et puis voilà, donc j'ai des courses à faire, l'atelier. J'ai presque plus de produits ménagers. Donc t'as le ménage et tout, comme t'as les salles de bain, les toilettes et tout, t'as le parterre. Khalasoli. Et puis après ça sera boulot quoi. Donc parce que en fait on a une vendeuse, j'ai trouvé Wahda, Huda, donc on essaye de rester معاها les premiers temps حتى كي تتعلم et tout. Et donc samedi Inch'Allah il y aura une vente, il y aura les nouveautés, il y aura des promos aussi. Je vais essayer de faire tenir une petite tombola. Je sais pas est-ce qu'on dira une tombola sur place ou là un concours sur le compte ta Tulipom pour gagner des box Tulipom. Donc comme je disais, pour gagner des box faire des produits Tulipom ou faire des produits make-up et tout. Donc je sais pas, j'ai pas encore décidé pour préparer un bon petit stock تاع المولود. Et vous allez adorer, franchement la déco تاع المولود c'est juste trop beau. Je sais pas. Donc voilà à peu près, c'est هذا ما كان petit update matinal. Et sinon j'ai envie de vous dire, je sais pas en fait, j'ai un petit souci مع ma chaîne YouTube. C'est que le barh j'ai posté en fait une vidéo sur YouTube, le vlog. Il y a un truc qui m'énerve راهو يدير الحس. Donc كما قلت لكم j'ai posté le barh la vidéo vlog et en fait la majorité ما قدروش يشوفوها. J'ai pas compris وعلاش. Je sais pas si c'est parce qu'il s'agit de la Corée ou là, mais c'est pas normal en fait. Il y a un petit souci. Du coup j'ai envoyé un email à YouTube pour demander ce qui se passe parce que c'est pas normal en fait. C'est pas par rapport aux vues ou là, c'est pas par rapport à l'argent de YouTube parce que comme déjà moi l'argent à YouTube je le reçois pas. C'est pas que je le reçois pas, c'est que oui il يطلع le truc, mais je le touche pas parce que c'est pas possible de l'avoir ici en Algérie. Et malgré que j'ai pas envie de me casser la tête pour essayer d'avoir je sais pas 100 200 dollars flam من YouTube. Donc voilà, mais il y a un petit souci donc par rapport au nombre de vues en fait qui bloquent. Moi ça l'a déjà une fois, donc j'ai déjà contacté YouTube du coup. Donc voilà à peu près هذا ما كان. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous fais plein de bisous et je vous donne de la bonne humeur et je vous donne du sourire et puis voilà هذا ما كان en espérant que ça reste هذا ما كان ما يخسروليش برك المورال تاعي هذا ما كان. Bref, à tout à l'heure, bisous, bye. Balak 5, balak plus, je ne sais pas encore, donc on recolle comme en plus ça tombe bien à la fin de l'année et tout.
comme. Il y a aussi bientôt la collection تاع المولود. Je sais que le Mouloud مازال, mais on s'y prend en fait à l'avance. On s'y prend vraiment à l'avance. Coucou, avec madame طلعت l'Afrique Bazar parce que j'ai fini finalement انا درت le grand nettoyage. J'ai fini. ما تضحكوش عليا ما نوريكم واحد العفسه جبت معايا واحد لي بتي غاتو parce que j'ai envie de prendre un café مع l'équipe. Et j'ai pas envie en fait ما حبيتش نشرب قهوه وحدي و j'ai pas envie de manger جاتني على واحد لي غاتو ساك اللي شريتهم ديكو جبت معايا لي غاتو تاوعي ولا عند كوفرينو باش نشرب قهوه برك. Et en fait je suis passée à un piège وهذا باش en prendre mais ils ont l'air sympas. Ils sont trop beaux, شحال شابين. كاين un fer à lisser ou كاين هدايا لي bouclés. Les deux sont en rose gold, j'aime trop en fait. Dommage, moi j'ai trop le lisseur. عندي بزاف à coup sûr je vais pas en fait j'ai بزاف les lisseurs et je vais essayer de voir en fait نوريكم parce que chaque fois تبعتوا لي les messages par rapport au prix ou la disponibilité en fait les lisseurs كاين هذا c'est un boucleur Remington il est à 6800. après عندكم تاني هاد لي بروس هادوما راهم 3800. سي لي بروس ليسانت الاوريجينال بروش هذه كي دخلت جديده في الجزائر كندير 900,000 باش تكونوا على بالكم. après donc كاين هنايا جافي واحد تاع كالور تاني سا ليسور il est pas cher il est à 4200. et هادوما تاني واقيلا جو باسكو سون با شير هادوما هاد لي ماك جو سي با الا هادوما راهم دايرهم بروموسيون ولا لا باسكو كانوا كاينين اللي كان دايرهم بروموسيون واقيلا 3500 ولا 3800 ولا عفسه هكذا. كاين هذا تاني سان بوكلر تاع ريمينغتون كي 5500. دونك كاينين ميم لي سيل كيبي راهم كاينين جدد ان فيت. انا جي توجور لو ميا ومازال نستعملو اي جو لام بوكو ميم سي ان فيت درت لازير غير في لي زيسيل. اي دايوغ فكروني نهضر لكم على ليبيلاسيون او لازير على بالكم بلي مازال ما عاود ناض شعر. راني ميته بسعاده ما عاودت ناض والو صافي بلوس دو 15 جور اكثر من 15 جور ومازال ما عاود ناض. اي كاين هاد لو ماسك حق نسيت ما هضرت لكمش عليه هديتو سييتو سا ماسك بور لي شوفو il y a 600 dinars en fait c'est en fait جاي en deux étapes où il est excellent pour les personnes اللي عندهم les cheveux abîmés في les pointes et tout انا ça fait quelques jours je sais pas شعري واش صرالو j'avais les pointes en fait معوجين مكرفسين ونزغي مكسرين كامل et du coup استعملته la dernière fois et j'ai beaucoup aimé plutôt. شعري عاود ولا فريمون ايبر نغسلو شعركم 4 فوا ويقعد لي في تاعو. كاين توجور هدايا لو ستيل ماسك هذا سي لو ماسك شوفو ان فيت اللي يسخن. جاب تاني لو شامبو enfin les shampoings secs تاع لا مارك aussi c'est une marque que j'aime beaucoup وماشي غاليه دو hyper lisse surtout في les pointes. Donc هايل en plus c'est un truc en fait l'effet تاعو il dure واقيلا 4 semaines ou là un truc voilà jusqu'au 4e shampoing. donc يشد لكم 4 shampoings donc par exemple. et en fait ما يجيبوهاش بزاف في الجزائر. كاين لي شامبوان تاعهم هايلين لي زابري شامبوان تاعهم تاني هايلين je les ai déjà testés ما شريتهمش في الجزائر شريتهم en France mais la marque هذه هايله وما يجيبوهاش بزاف. mais là en fait ça va كاين لو شامبوان سيك c'est des bouteilles كبار هادوما. كاين تاني شامبوان سيك هذا واقيلا واعر تاع تيموتي pour les cheveux blancs. كاين بونتين en fait جاب بزاف les shampoings secs. هذا ميراكل دراي شامبو en fait هذه هي لا غام ميراكل aussi ميراكل هايله معروفه en fait que ce soit le shampoing après shampoing ou le masque. انا جي تيستي كامل لا غام يا واقيلا 2 ans ولا وهايله هذه لازم تباع شروها. لي غوماج هذوما عاودوا دخلوا باسكو جابوهم منا خلاصوا منا جابوهم اليوم غدوه من داك كانوا خلاصوا اني جايه. ودونك كاين ابريكو ستروبيري الموند هذا شوفوا الموند وماشي الويفا الموند هوني ويا ربي واش ديت انا دانيير فوا الويفيرا لا ديت افوكا ما كانش خلاص مي ان توكا هايلين سون اكسيلون جي ديجا تيستي هدايا وعجبتني بزاف. دونك سي دي غوماج بور لو كور. كاين هدايا وشاربون كاين اوليف كاين لو ميل اي تو
كامل كاين فاني هادي سون ترو بون هادي تاني لا كوكونات عفسه لا امبر رومانس هادي تاني هادي سي ما بريفيري لا بير فانيلا كيف سون ترو بون كامل 1500 دينار كيما شفتوا قلت لكم 1500 دينار كامل لي بروم مي وشنو بوندون 24 اور برك دونك غدوه كامل لي بروم يكونوا غدوه سامدي فور سما 48 donc jeudi et samedi donc غدوه وسامدي ان شاء الله كامل لي بروم حنا نكونوا على 1500 دينار donc voilà هكا تكونوا على بالكم كامل يا بليزيور بارفان كاين فريمون